نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يجمع علي واشهد واستعين ما لكم بما رحمة وصلي به مسلما ما متصوفين وتصبحوا وتواصل فلا ولكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقرأ الفاتحة بالنية السنة لا يسر كل الأمور وأعطى كل رسول وكل المأمون بيده الرسول صلى الله عليه وسلم وبنا تنكره القلوب ويستر العيوب ويشفى أن كل الهموم والهموم القلوب وبنية السنة جحد الدينية والدنيوية والعقلية والحسية والمعنوية عن الدنيات ولكل نية صالحة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وابدأ على عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. وبالإسناد المتصل إلى الإمام العارف بالله الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا أولادنا وذريتنا وطلابنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ربما وردت الظلم. مرحبا. ربما وردت الظلم جمع lafal zulmatun jadi kegelapan. Rubbama waradat kadang-kadang datang az-zulamu panapa banyak-banyak kegelapan mengganggu keaktifan panjenengan. Kadang abad tempat aktivitas menyaman ibadah taat Allah Ta'ala datanglah zulmatun wa zulamun, datanglah kegelapan-kegelapan saya ganggu terang hati gelap sehingga ada setera bisa petang. Ibarat kamar rumah kalau sudah petang gelap ya terbentur termasuk ilmu, termasuk ilmu ma'rifat masuk kata saya petang boleh nyorot cari petang hati gelap petang nyorot boleh aku terbentur. Kenapa az-zulamu gelap? Ais syahwatu terkesan banyak-banyak syahwat datang ke hati gelap. Kadang tentang anang-anang datang syahwat ke hati. Syahwat sitrawi ini jadi bila sitrawinya koleh cuma syahwat sitrawi mungkin kadang sitrawi semuanya kan senikah nikah syahwat. Jadi syahwat nikah tak malah pun karim ini pun ila dunya wa hawalaiha syahwati senyerang ke hati ini. Wal ma'asi banyak-banyak maksiat senang ala maksiat hubi wal ghafalatu banyak-banyak lupa ke Allah Ta'ala kelupaan ini kan masuk zulmatun zulamun masuk gelap lupa ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan saya ada dua ini kan syahwat wal ma'asi sehingga apa hati banyak nyampung ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kata nyampung peka karena hakikatnya paling tidak kita nikah setiap detik setiap waktu nikah harus ada kabel atau memang ada sambungan alaqah komunikasi sentral
secara vertikal harus tetap nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Maka mun orang sesembah ke Allah se masuk jumlah aulia mereka mun 1 detik tak nyambung ke Allah mereka akib abang kena minal kafirin. Qala ba'dul awliya law hujibtu anillahi sa'atan la adattu nafsi minal kafirin. Law hujibtu nafsi law hujibat nafsi anillah la adattu nafsi minal kafirin. Law hujibat nafsi anillah law hujibat nafsi anillahi sa'atan la adattu nafsi minal kafirin. Kalau seandainya 1 saat saja jiwaku terhalang dari Allah Subhanahu wa taala tak nyambung ke Allah arten maka la adattu nafsi ya tidak ngitung seko kang abe ya erekan jumlahnya orang-orang saya kafir. Nauzubillah nikah. Nah, karena konsekuensinya abe nikah senantiasa kudu nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Di Quran berarti wazkurullaha dzikran katsira. Jadi para ulama dzikran katsiran itu saya maksud zikrullah ala kulli halin. Zikrullah ala kulli halin ini nyambung terus tak ngomong ke Allah Subhanahu wa taala. Hatta inda qada'il hajat. Kepala badang, kepala kemi ini kan tetap artinya kan nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Wa indal mujalasa ma'al jamaah apola kompon artinya kebakun tetap nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Walau kana lisanuna waira dzakirin. Senajan lisan kita dikata zikir tapi ate jika bakun nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala beri kepetengan ke hati nikah. Beri kegelapan Ibrin syahwat hati nikah dan maksiat. Nikah Allah punya tujuan untuk kita semuanya. Maka jangan kita rubbama waradatil zulamu alaika liyu'arrifaka supaya mauning Allah kasampian ngenalaki supaya ngenalaki mauning Allah kasampian hala wurudiha waktu datangnya az-zulam supaya makenal Allah kasampian kodroma dak okorna barang dak kadar barang manallahu siapareng nugrah siapareng anugerah Allah bihi kalaban ma alaika atas sampian. Berarti kalaban sampean ibri syahwat ibri laku maksiat menikah mali aromasah cak mon orang yang beri ma'rifat itu tidak orang si ataat tidak orang si saya sekus bagus ni kalau bagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kadang-kadang kita nikah bi Allah taala pada orang yang sehat ke Allah taala ta'arumah saja Allah saja beri. Makanya orang-orang sufi nikah itu tidak orang yang sehat ke Allah nikah min jihati anna al-mun'ima huwa allati yu'ti tilka tu'ata lahum bunga. Dari jihad dari sisi Allah separeng itu tidak orang sufi gelap tapi orang semak Allah nikah bunga. Artinya setiap kita nikah taat ke Allah Subhanahu wa taala, ibadah ke Allah Subhanahu wa taala karena searah saat. Tidak bisa makulih mengangkat tanah ibadah nikah Allah Subhanahu wa taala. Lihat macam sepuh sampai tinggi. Baru masa sampai bakal bajang sepuh ni. Ibadah apa bajang sema bajang sampai nikah Allah. Baru masa. Mun oni satu je nikah. Selamanya mana Islam mukmin, oni biasa. Cuma ibadah ala kan nikah baru masa. Lah ni kasih penting. Tapi bila abah ni kalau masa betul ngelakon ni kerja semua bisa ni ke Allah ni kalau kapi ni kan ada ujub pasal. Ni kan targetnya kan sah. Ya targetnya tazkiyatul umur
al-mu'jibah indal a'mal, menyingkir mempercayai kon lalakon bisa menyebabkan ujub nalika kita ni beramal aksi ke Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ujub ni kita termasuk penyakit yang sangat berbahaya yang tidak harus di depan manusia. Ujub ni bisa saja sujud sendirian di kamar yang gelap, gak ada siapa-siapa, bisa jadi ujub terjadi di situ. Dan menikah, makanya ulama-ulama sufi nikah kaitannya bila mentakbirkan sebuah ibarat-ibarat nikah, tekanannya memang diantaranya untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari masalah-masalah kaitannya kelaban ujub itu. Nah, maka yang kita nikah pada tak ujub liyu'arrifaka Allah, mali Allah mengenal kesampian baktoda tengah zulam gini kan. Qadra ma manallahu doa para sabar anugerah Allah bihi kelaban mata sampian ai ma kesebarang kana sibada Allah kana sibada Allah qad manallahu ataba ma kini ka kebaisa ida bisa wa qad tuzadu kana fi hasrin kama kana asaha ilma man taqaddama mun kebaisa ida kini ka ai ma kesebarang karena qadman Allah si ampun ongko apa yang anugerah Allah di kalbal ma'ani ka sampean. Jadi karena tahu sama nai. Makna gila bakun ni ka. Jangan tidak tak fungsi makai makna gila tak fungsi. Mana gila tak fungsi. Mungkin gamai karena zaidah saus. Jadi mungkin zaidah sini ka. Ai ma kana qadman Allah tu kesebarang maka qadman si ampun ongko apa yang anugerah Allah kalbal ma'ani ka sampean. Sabikon alekade, jadi sebelumnya. Napa manikah? Minal anwar, dari banyak-banyak nur. Sematera kata gula serah Allah. Searoma saja kasa bagus kasa maksiat nikah Allah. Nikah searoma sana ngake nikah. Wal iqbali ban ngadep ala maulaka atas pangeran sampean. Deting sampean aromas saja saya beri nur Allah. Saya menghadap ke Allah ni ke Allah benih ngadep tibi sampean fatah maduhu maka muji sampean ke Allah. Alhamdulillah engkau ben Allah sebab dinna. Alhamdulillah engkau ben Allah pakencang ngaji. Alhamdulillah engkau ben Allah tetaki orang yang semorok. Alhamdulillah engkau ben Allah tetaki orang yang sejar ngajari bagus. Alhamdulillah engkau ben Allah Ta'ala penyimpang dari kelakuan maksiat. Ketika setiap tinggal lakoh, setiap waktu ban detik, abah nikah sandi aromas. Kadang-kadang abah sepanjang hari, sepanjang malam nikah tak aromas, mulai tobi. Gimana mungkin? Letak ada mulai tobi nggak mungkin nikah ngaji. Nikah tak boleh baik nikah baru aras. Injang siir ma di jasadi mayyitin ilamu. Ma li jasadi mayyitin ila pada kandi jasad yang mati ini kepada salat. Mayyit mungkin atau dia kan tarasa. Jadi kadang abah odik yang teti mayyit mah. Kadang abah nikah odik tapi mayyit. Jasaduna hayyun wa qalbuna mayyitun. Jasad kita hidup tapi hati kita mah lihat kecil sampai. Kalau sudah kita menjadi jasaduna hayyun wa qalbuna mayyitun, tidak ada kualitas kita dulu. Tidak ada mutu yang kita nilai. Fariun minal khairat, kosong dari kebaikan-kebaikan. Limadha? Lianna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Karena sungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan jasad kita, bagaimana penampilannya, bagaimana bajunya, bagaimana mobilnya, bagaimana kendaraannya, tidak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah nikah ngabas walati Allah Taala de atina sampean kan. Benar menikah kau tu ada ihsas di situ. Ada tenggang rasa yang nampak di setiap waktu bahwa Allah itu sudah memberikan segala-galanya kepada kita semuanya. Setiap abah nikah arsa syukur berterima kasih
da Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza raja'ta ila halika arafta bentat kala bali sampean de kondisi sampean. Kondisi apa? Kondisi aroma sah ya. Kondisi kenal ke Allah Subhanahu wa ta'ala de nikmat-nikmat napa? Arafta maka oning sampean anna dzalika da saung kunaka disa anna dzal maka arafta maka oning sampean anna dzalika da saung kunaka disa qadra ma manallahu alaika nikmatun panika nikmat azimatun seraj tetir yang sedang sampean laoning arafta fayaksuru minkal hamdu maka banyak dari sampian alhamdulillah pamuji kepada Allah wasyukru bantu kasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita titik temunya kita ini kan nang syukur ba'dal iman. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bila orang ini syukur mesti tambah. Cak sumpah Allah Ta'ala ya. La in syakartum la azidannakum. Cak sumpah lam kosan ipas ngenon tauhid. Cuma kadang tambah syukur gila bersendiri kata padam. Tak pada. Tabah jurunggut ngak kerpui ke jerenggan. Nikah pinter pula bersendiri syukur sampean gila pula kubu sopu. Nikah kul senang gula kerpui ni. Mengak ni kagapi bahaja kerpui ada masjid terselak tak kira buat. Okey. Tidak balas dan syukur kita kata padang. Si padang mana Allah Taala nak bagi secara maknawi. Kadang Allah Taala seling lagi. Syukur ini kata tapi duri lain nikah seling mana Allah Taala. Ana apa sebab nikah? Mana orang gila ni kata aroma sebangga. Wah, kok pula kena tang doa itrem. Bukti apa? Kok tu pula ya rek kalau sangat lek beri pada Allah. Mana tak sini ke maksudnya. Mana tak masa bangga timbang ni kan. Jom ujung bakun ka ujung cukan. Dibudinlah kau bakun ka ujung. Lalu tu ujung ni kan menjadi pangkal persoalan dalam masalah ibadah kita ni kawan. Menangkal ibadah kita ni. Makanya pun maqalah asyukru qaidul mafqud asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Ni kan maqalatul arab. Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Asyukru ini saja mensyukur. Ini syukur faedahnya saja bagi definisinya. Asyukru ini syukur. Saydul mafqud panika memburu barang setada. Jadi nikmat-nikmat kita dan kita asbab syukur gila nikmat Allah pada asyukru saydul mafqudi. Ini syukur panika bisa meka dan memburu sesuatu yang tidak ada di kita. Wa qaidul mawjud dan mengikat sesuatu yang sudah ada di kita. Jadi sebab syukur bila barang kita ada bisa datang ke kita, barang sebenarnya ni kita ta'alain tercabut pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Asyukru saydul mawjudi wa qaidul wa qaidul mawjudi. Ya Allah, salah. Asyukru saydul mafqudi wa qaidul mawjudi. Asyukru saydul mafqudi saydul mawjudi wa qaidul asyukru saydul mafqudi wa qaidul mawjudi. Jadi terbalik. Yang terbalik dekat pakai kalam pikadang terbalik yang kui tak lebu dia jeling. Lalu balik kocak juga dong bagus, balik kocak ni kan yang kui. Rosak kan? Tak lebu lagi ya. Asyukru saydul
mafqudin wa qaidul mawjud. Jatuh balik lah. Faqad saratin nikmatu ni'matan. Nikmat. Faqad sarat mangka ongko detti nika di kalangan sufi nika mah. Mun kalangan yang awam nika tak bisa. Faqad saratin nikmatu mangka ongko detti bana paseksaan sanksi nikmatan baneka nikmat. Kadang-kadang mun orang sejemak ke Allah nyampung connect terus termasuk ahli sufi beri sanksi bana Allah Ta'ala nika yang kenikmat nyaman karena lek kaliburi Allah Ta'ala nika isin hadis innallaha idza ahabba abdan ibtalahu berhadis ini kita solihin innallaha idza ahabba abdan ibtalahu sampuna Allah tatkala lebur kasih tong kabudana maka nguji nyoba Allah Ta'ala ada abdan ini. Maka ulama sufi semua ke Allah Subhanahu wa taala mun tak uji pada Allah Ta'ala mula dosa pangkok Allah Ta'ala mak ada ujian sekali berarti tahun ke kelas kok ni kelas dengan sampean sumpama sekolah dia pada ujian bedok waktu ujian ban kurang teh bagi orang ujian sedih tak sedih sampean kalau nangis atal pintal kamu ada boleh ikut ujian konsekuensinya apa konsekuensinya tidak akan naik kelas kan sini kan aneh kan jadi kalau orang-orang sufi nggak kena maknanya dari istilah hadis segi puluh innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Jadi mun sampean yuji bi Allah Ta'ala cek sedih sampean walakin kaliburi Allah walakin tepat kesenang kepada Allah Ta'ala yuji mah emas mak yuji apa emas tak boleh emas ganteng larang rekan mungkin masuk melihat apa nak kena pun saya tepung lama tapi dia melihat emas ni kan uji dulu takut tak tahu asli nanti palsu macam itu melihat besi buat tahu sah jangan besi dah tepung melihat emas orang berharga mesti pada uji malah tak cukup sekalian uji ni tidak on makanya yang itu faqad saran nikmatu nikmatan saya rasa dapat kan kemakian correct bila beri sanksi ban Allah beri sanksi ban Allah yang kenikmat alhamdulillah tak bisa ontong lagi tak bisa ontong nikmat alhamdulillah kok kita ni saya ban Allah Ta'ala yuji pada ia pulang kok malai dah kisah pada kaki ni pada kaki Ti barat kerja tak pernah ada seminggu sekalian pola tak sebulan sekalian beri pasta sekali nah maka juga tinggal balik ke hekam saya ada berdebu ke desa al-man'u ainul ato ya ada pada mari pon lebar al-man'u ainul ato tak beri ban Allah Ta'ala nikah song pun beri tapi nyoon ke Allah Ta'ala sekian tak beri ban Allah Ta'ala ada tak beri kalau nikah ainul ato kahana diberi senyata lagi keng sampean tak mas maka boleh kesekala paparnya Allah nikah pada dua pada hissiyah pada maknawiyah sehissiyah jelas kerpa jurunggut kok bersena balik kaki datang ya kerpa jurunggut mun si maknawiyah tak pada tak padang kahana bentak padang bertana kadang-kadang sokor mungkin boleh sendiri laki dua bulan laki kadang-kadang setahun laki kan ini dengan Nabi Musa saya asokor Allah Ta'ala melalui doa nyoon ancora Fir'aun bernyatunya kapi pembala tentaranya ni ka ba'da arba'ina sanawat ba'da arba'ina sanatan semarin 40 tahun baru ijabah faktoran ayat qad ujibat da'watukuma fastaqima ni kan qad ujibat da'watukuma aku ibabatan itu alati min kullu musahirun fastaqima
Corok norak putih orang-orang yang saya tak kenal. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la. Ini kan Pak Darba yang laksanakan. Semarin 40 tahun. Lalu lepas sampai cari nyon setumatis. Pak Muhyiddin nyon setumatis. Aku gelap posopo kol baluk rek narek nikah sepahtera bada. Jadi namanya mana? Ngamalaki ayat Allah nang surat Yasin dari budi innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Ayyakuna lahu kun fayakun. Dikaki. Wan. Wa qad yakunu sababu wurudiha ma hasala minka min al-ijab. Wa qad yakunu ban kadang-kadang badan sababu wurudiha panapa sabab datang zulam. Anapa mapah datang zulam ke ate. Datang syahwat ke ate. Datang maksiat sebertubi-tubi ke ate. Datang kelalaian, kelupaan ke Allah nang ate apa? Nah, ini kan sabab. Wa qad yakunu sababu wurudiha ban kadang pada panapa sabab datang zulam, kegelapan min ma'asi wasyahwat wal falat. Ma panika barang khabar yakunu hasil hasil amma minka dari sampian nyata nima min ijabi dari ujub bito atika kalaban to ada sampian kadang-kadang ate gelap petang celemutan bulan amal sampian nika terkontaminasi ujub. Jadi ate gelap petang tak terak bahasa. Jadi makalah ibadah kun raga nasa ibadah akhir tak nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat kareng menamen kaya tak sarati saya cukup. Tak sarati saya sempurna. Tak sarati saya normal. Ahilam kena menteka tolos tak molong dia di bumi. Kerapun molong bukato. Tak molong bu. Pada ban orang ibadah tak kini. Jadi man orang ibadah ni ke Allah Ta'ala tanpa proses segena, tanpa proses normal, tanpa proses bagus, kini kan akhirnya apa? Tak molong. Meke molong tak apa kebenaran. Rogi. Pocor mungkin molong terus sekali. Kadang tak molong sekali. Jadi kalau kita kudu hati-hati. Karena orang ibadah tadi kan pada demen menamen lagi. Makanya kita kadang petengah tegela sebab beramal sampean nikah terkontaminasi ujub i'jab tatifa yuriduha man kana kaaki Allah hada dulam alaika atas sampian ibri dulam atani apa li ta'rifa qadraka supaya oning sampean de derajat sampean de kadar tu ada sampean pola-pola gelem aromasa pola gelem arujuk ke Allah Subhanahu wa taala pola-pola gelem ikakabai momen sebagus kenikah ke badan zulam syahwat coba dan semacam kenikah wala tata'adda tawraka bentak ngelebat di sampean tawraka tawrun nikah asal maknanya perkembangan artinya dak hasil sampean wala tata'adda bentak ngelebat sampean tawara kada hasil sampean hasil taat hasil ibadana hasil munajatah tan artinya tak ngelebatin pah kongakoh pah ngelebihin dari ibadah sampean putan tapi fala tatakabbaru maka tak takabbur sampean tak sombong sampean wala tara nafsaka ala abdaika jinsak wala tara bentak ngangkum sampean nafsaka da aban sampian ala abna'i jinsika panika da ngongkole ala nika bimana istilah ala lil istilah wa makna fi wa an tajawuzan ana man qad fatan maka makna senika wala tara bata ngangkup sampian nafsaka da aban sampian ala abna'i jinsika panika ngongkol da ngongkolen atas anak-anak sejenis sampian tak ada masa tektir bi orang, tak ada masa ngongkol orang. Ketika sebagus abah ni kesalahan ibadah lebihnya
sujud lah banyak cek sampai abek ni ke arsa ngongkolen ke orang-orang yang sabar dan kula ban sampian. Karena ting arsa ngongkolen dalam segi amal ban ilmu ban qaul ban tindakan ni ke berarti jika disebut bersifat tetap takabur. Secara maknawi ni kata kelihatan saya sangat samar. Ketika abek ni ka kuatu aramasah nang baba. Wa hadhihi nikmatun tining panika nikmatun panika nikmat. Apa al-madhkurat sabab wurudiha ila akhirih nikmatun panika nikmat aidan hale boleh. Pon wa qad taridu alaika uqubatan wa imtihanan wa qad taridu bandang kadang datang panapa zulam alaika atas sambian rami datang padahal abad la taat uqubatan karena sanksi wa imtihanan ban ujian karena ujian sekarang sanksi pertama sanksi ya mungkin pula karena kurang tepat sanksi ban Allah wa imtihanan ban uji ban Allah pola-pola malih saja bagus malih saja tepat saya ibadah malih saja nasokor wa alamatu dzalika tiding tandana ka'disa uqubatan wa imtihanan. Napa tandana? Wa alamatu dzalika tiding tandana ka'disa uqubatan wa imtihanan annaka panika sangkuna sampean. Kullama kharajta panika sabban keluar sampean min maksiatin dari setong maksiat wa qata fi ukhra. Maka teh pesampean nang maksiat selain kok jingka di maksiat ria total teh bagai maksiat lain kok jingka na dari korupsi teh bagai maksiat lain boleh kok jingka na dari ngani aja orang teh bagai maksiat lain ni kaki wa qata fi ukhra wa hakadha ban sepenika uqubatan kenika wala tuwaffaqu lit-taubati wala tuwaffaqu waffaqo yuwaffiqu wuffiqo yuwaffaqu makni maf'ul wala tuwaffaqu banta ibarange taufik sampean lit taubati kang tobat mungkin barang taufik kan ki bani sanksinya mana tapi pada akhirnya mungkin lagi bisa nikah wala ta'taqidu bantangan ke sampean at-taksir da enteng lalai min nafsika dari abad sampian salah abad bila lalai tiga tobat yang kerima sekarang maksiat lain abad tak ramah saja lalai orang masa ki genteng kau ilakon bahaya ini kan seksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala man lam ya'rif wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jami rahimahullah wa nawwara qalbah wa fatahna qalbah wa aqla fikra bil ilmi wal ulum wal fuhum wal anwar wal asrar wa ja'ala awlada wa dhurriyyata wa tullaba kulluhu salihin salihat alimin alimat mukhlisin mukhlisat mujahidin mujahidat amin li'ila'i kalimatika ya Allah ya rabbal alamin ila an qala ila angkala at-tadabbur. Benar ini? At-tadabbur inda tilawati. Tinimpani kakir mikir. Inda tilawati nalika maca Quran. Nalika maca Quran sunataki aba ni kami mikir. Wa min khasaisil Qur'ani ban setengah dari banyak-banyak kekhususan Al-Qur'an keistimewaan Al-Quran at-tadabburu tiling mikir anil qiraati dari qiraat bertemu tafakkur maknana ayat saya baca konsekuensinya ada remah tekanannya apa sasarannya siapa tujuannya kepada siapa ini kepikir wa tafahumi ban ngamri faham mun parlo baca Quran saya takut tafsir kesanting tafsir tahu ni makna congok tafsir buka
paling punten aku seting Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi. Baca surat 2 karo masalah ta'oning ke makna ta'oning ke artinya ta'oning ke maksud tercong mau tafsir ni. Ini kata tadabbur ya, tadabbur. Wa hadha tiring bani kata tadabbur wa ahammul matalibi baneka lebih penting banyak-banyak barang sesopre. Banyak barang lebih penting banyak barang sesare. Limada? Lianna Allah karena sungguhnya Allah anzala paneka naronaki Allah al-kitaba da kitab Al-Quran litadabburi kaangkuy mikir kaangkuy ngen sampai abad nikah hakikat tahu ke Allah, kenal ke Allah Subhanahu wa taala, bentau cak siapa apa dia. Wa tadzakkuri ban mengingat-ingat mut ngemoten. Qala Allah taala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun dini kitab anzalnahu panekan ornaki sengko Allah huda kitabun ilaika dati bin Muhammad mubarakun sebut kitab mubarakun se ibarakai. Dapat kitabun nakiro tapi tadi mubtada ana pami oleh li'annahu mansubun karena sukun kitab dapat kitabun nikai sifatin kalaman dapat mubarakun ke maka termasuk min ahadil musawwirat dengan alfiyah wa rajulun minal kirami indana. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru so pada mikir bahasa orang banyak semacam Quran kenika ayatihi dak banyak-banyak ayat Allah wa liyatadzakkara ban so bajamut ngemoten ulul albab bahasa banyak-banyak orang se andi akal ay ulul akli. Wa qala ta'ala fil inkar berarti benar ta'ala dalam inkar bertaubi menyampolaki ingkar dak serah nyampolaki dak serah liman dak orang lam yatadabbar seta kelem mikir bahasa man mun maca Quran. Ada Allah afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha al-ayata. Afala yatadabbaruna apa tak mikir bahasa orang banyak Al-Quran ada Quran waktu mata jadi saya kata ngalak manfaat tak ngalak faidah am ala qulubin aqfaluha panapa paneka atas banyak-banyak ateh aqfaluha tining banyak-banyak gembon qulubin apa tak mikir orang-orang semacam Quran apa yang ada kelak tombong terkunci saya kata masuk masalah-masalah sepenting ke dalam hati al-ayatah. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah la khaira tada kesayan yakni tada faedah maksudnya wa illa kesayan termasuk kenceran pakuni kencer maka tak mikir la khaira yakni tada faedah fi qiraatin dalam setong qiraat la tadabbur fiha saya tak ada mikir mawjud fiha nan qiraat aten tak faedah ke orang yang semacam kelak faedah ma'rifat faedah ilmu faedah jan semak ke Allah tapi sejelas kencer pakun badan wa qala Hasan al-Basri inna man kana qablakum inna man kemudian kasrah li'annahu waqa'a ba'da qala أو فوقيت بالقول أو حلت محل حال كزرت إني ذو عمل قال الحسن البصري إن من كسرة همزة إن من سأكون orang kana sebada man qablakum sebelum mati min kafi yakni Rafi Hasan Basri as-sahabata da sahabat radhiyallahu anhum ra'au panika ngangkep mangkana qablakum anna hadzal Qur'an anda sangkuna panika Quran rasailu panika banyak-banyak surat banyak-banyak risalah
ilaihim da man kana qablakum mir rabbihim dari pangeran man kana qablakum. Tetapi sahabat ni ke Quran yang ke solat da mereka, yang ke solat da orang Islam. Maka solat bila kau tu baca pikir apa esen solat bila. Maleta apa maksud bertujuan solat. Kemudian baca sekilas, baca sepintas, tak tahu ketujuan solat. Ni selesai solat. Solat ada kasih so, tak nak kasih so, kasih solat tan. Mir rabbihim dari pangeran mangkana qablakum atau pangeran sahabat, fakanu maka pada basiran mangkana qablakum yakni sahabat yatadabbaruna panikir mikir basiran man atau sahabat ada qiraat bil laili nang waktu malam. Macam malam fikir waktu malam wa yunaffidunaha ban alaksanaaki basira sahabat hada Quran hada qiraatul Quran bin nahar nang waktu siang. Qala al-Hafidz as-Suyuti rahimahullah tafsir Hafidz as-Suyuti Imam Suyuti wa sifatut tadabburi ini sifat atau bentuk mikir macam Quran apa bentuk? Seperti apa bentuknya? Ayastaghilal qari'u qalba, ayastaghilal qari'u qalbu, ayastaghilal paneka tu ngarepot, paneka tu masibu, ayushghilal qari'u paneka tu masibu, al qari'u pasaring semacam masibu qalbahu da'atena, ayushghila aswala yusiru, ayushghila paneka tu masibu marepot al qari'u pasaring semacam Quran. Merepot qalbahu da'atina qari masibu bitafakkuri kalaban mikir fi makna ma mikir dalam makna barang mun oning ya mun ta oning ki la bahasa baik Allah dua apa ke saya mikir makna cerita oning ni ka tak tahu makna iya kana butuh kenapa saya pikir gila bahasa baik baik ingat Allah sebab Allah. Alhamdulillah tadi makna juga kan baca Fatihah. Dak rumah saya fikir, ya lepas masuk ke Allah. Saya ingat kasih lain, lepas ingat tok ke Allah waktu menikah. Mun tahu ni. Okey. Makna ma dalam makna barang ya talaffazu saya ngucapake basira qari bihi kalaban emma. Tetiting mikir fa ya'rifu ayyusyraka fa ya'rifa maka oning basira qari faya'rifa atauka ayyusira fa ya'rifa maka aning basara qari makna kulli ayatin dan makna saban-saban ayat wa yata'ammala ban ngenangan basara qari ngenangan basara qari al awamira banyak-banyak perintah timbul perintah angan apa iya engkau perintah ban Allah Islam termasuk apa maka bisa laksanaaki perintah. Ternyata banyak lalai ya, ambo kalau macam, banyak istighfar kalau kayu. Astagfirullahaladzim, banyak. Atau kalau tidak jatuh sakit, atau apa? Wan nawahiyah ban banyak cakap, bercakap masalah judi, masalah minuman. Pikir apa engkau bisa laksanakan cakap dia dijauhin. Ternyata tak bisa, banyak apa nerabas. Istighfar kepada taubat Allah Subhanahu wa taala. Di kebuana mikir kan. Ya, buana mikir. Wa ya'taqida ban patungan ke orang qabula dzalika. Qabula dzalika da itere managa adisa al awamir. Qabula dzalika da itere managa adisa al awamir. Fa in kana qassara yuqassiru taksiran fa in kana mangkalamun ba'da basira qari qassara panika enteng basira qari qassara panika enteng basira qari anhu dari ma italaffadu anhu dari ma enteng tak bisa laksanakan banyak entengnya dari ma Fima dalam barang mada sekalibat ma min umrihi dari umur qari i'tazara maka apa diudur yakni apa di alasan nyon sepora arten nyon sepora pasal qari wastaghfara bantu nyon sepora pasal qari ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Quran ternyata pada ayat siapa gelak ni ke endek tapi alasan lagi
ambu belum semacam minta separa ke Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bi ayati rahmatin ban mana bi atamu qari kalaban ayat rahmat. Pada ayat rahmat masalan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bagaimana? Sampai dalam mata pada semua dalam saya kau fokus. Ternyata apa bakal kalau kau fokus. Dalam istabsara maka punga apa secara qari punga. Alhamdulillah engkau ban Allah pada ia mantaran oleh bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah man yu'an basar qari Allah taala adalah taala yu'an rahmat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ij'alna minal muhsinin waj'alna min ahli rahmatihi ya rabbal alamin. Soal ni kan yang mana tadabbur saya asapkum. Wa idza marra bi ayatin ban mana bil lebat qari kalaban setong ayat adabin ayat siksaan bi ayati adabin kalaban ayat siksaan asfaqa maka qabatir pasal qari takok pasal qari dia siksaan kelak wa ta'awwada ban nyu'un raksa pasal qari jahannam yaslaunaha masalah dak jahannam seorang kafir aduh jahannam nyon sapa ora sampean nyon jauh Allahumma inna nas'aluka an nahfadha min adabi jahannam nyon berarti nyampung kini kawasan aw tanzihin atau melebat kalaban ayat tanzih yusabbihu Allah fis samawati ma fis samawati wal ard tanzihnya man dalam apa macam tasbih lillahi ma fis samawati wa ma fil ard subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ayat nyutiaki nazzaha maka nyutiaki pasir qari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa azzama ban ngakumaki pasir qari wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim aw du'ain atau doa yani marra bi du'ain tadarraa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada tadarra maka antum asal besar qari kalau berdoa ketika wa talaba banyun besar qari ij'alna min naili rahmatik masalan akhraja muslimun tadarra wa talaba akhraja muslimun muraki muslim Hudzaifah qala sallaitu salat qala Ibnu Hudzaifah ma'an nabiy sareng nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nang setong malam faftatahal baqarata maka mulai nabi sallallahu alaihi wasallam surat baqarah faqara'aha maka maca maus nabi sallallahu alaihi wasallam dak baqarah menikah summan nisa pas surat nisa faqara'aha maka maca nabi dak surat nisa apa misal pula ruku ternyata summa al-imran pas maca surat al-imran faqara'aha maka maca nabi sallam dak kapi baqarah nisa al-imran mutarassilan hale tartil langsang tartil tak etok krotok bismillahirrahmanirrahim etok krotok akan kerupuk ini nabi langsang sama di antara sahabat yang namanya Hudzaifah Ibudin insyaallah mungkin maksud macam nak nikah ada mah wafi macam Muhyiddin ada walau dhalin ada ringan ternyata lebur kafi ini kan sahabat surat Baqarah surat Nisa Al-Imran setengah rakaat kini kawan tak lagi juga jika salah sunat gini pada gaya tak kok macam mana ni mak mak sampai aku ronggong kemarin punya imam apa dia nanti antara boleh laku saja wa idza marra bi ayatin bantat kala lebat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban ayat biha banikan ayat tasbihun tiring bacaan tasbih sabbaha maka maca tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza marra bi su'alin man lebat sallallahu kalaban soal sa'ala maka nyoon Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa idza marra bi ta'awudin man lewat Nabi sallallahu kalaban ayat ta'awada makanya on raksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghayruhuma an Abi bin Malik qala tabu'a ibn Malik kumtu ba'da qawla ma'an nabi kumtu mancing qawla ma'an nabi asana nabi ay kumtu musallian asalat amakmum ma'an nabi asana nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan setang malam faqama maka mancing nabi sallallahu alaihi wasallam faqara surat al-baqarah maka maus nabi sallallahu alaihi wasallam baqarah la yamurru ta'liban nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban ayat rahmat bi ayat rahmatin illa waqafa angin nangan nabi sallallahu alaihi wasallam ambu tak nerusake ayat kelun wa sa'ala banyu'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin umpamana ambu Allahumma inna nas'aluka rahmatak wa sa'ala banyu'un wala bi ayati adzabin pun tak leban nabi kalaban ayat siksaan illa waqafa wa ta'awwada ambu nabi sallam tak terus kelun wa ta'awwada banyu'un raksa nabi sallallahu alaihi wasallam dari siksaan juga wal kafiruna fi nar masalan dari mana ayatnya innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha Allahumma inna na'udzubika minan nar. Okey. Pon. Wa idza qara'tal qur'ana ban mana bimau sampean da Quran. Fadha makanya buat sampean nafsa kada aban sampean mau dial mukhatabi da tempat orang se'aya cupi Quran. Se'itot Quran. Se'itot. Jadi mun sampean maca ayat seakan-akan innal ladzina amanu wa amilus solihati masalah seangkun orang banyak beramal iman dan beramal soleh min innal ladzina amanu wa amilus solihati masalah lisa tercuka seakan-akan abe seia di Quran kerika faida marta kalaban marbelebat sampai kalaban ayat wa'di ayat janji na surga masalah macam surah Kahfi innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha wa la yabuna anha wa la ila akhirih yu'an genika Allahumma rzuqna waj'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar wal wa'id ban ancaman jadi ayat mengandung ancaman sampai nyon jauh dari ancaman kini kamu awil amri atau perintah sampai nyon mantari pakuwasa ngelakon yang pula mereka warnahi bancekaan ambo sampean nyon supaya dia beri kekuatan ban Allah ajawin dari maksiat kenika masalah az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah Allahumma hafadna ya Allah min mudarrat wal ma'asi wal zina wal fawahis nyon ka Allah Ta'ala fandur fi nafsika fandur makani ngalanna sampean ma'aman asaran pasera fandur makani ngalanna sampean fi nafsika nang aban sampean ma'aman asaran pasera ma'aman panika asaran pasera anta tining sampean tajiduha nemu sampean da ayat ma'al mu'tamirin asar orang-orang se nerima perintah biha kalaban ayat amit tarikin atau basaran orang-orang senikal laha da ayat atau pada awamir wan nawahi laha da awamir atau an nawahi wa ma'al muntahin atau basaran orang se ngakhirin au ma'al mukhalifin atau basaran orang-orang se nolayan perintah ban nawahi wa idza martaban man biliban sampai kalaban ayat allati saybani kafihan ayat sifatul mukminin tining sifat-sifat orang mukmin
wa akhlaquhum ban akhlaq mukminin fa'arid nafsaka 'alaiha. Fa'arid maka ngadepake sampean nafsaka da'aban sampean 'alaiha atas sifatul mukminin wa akhlaquhum. Hal anta minhum panapatinin sampean panika minhum setengah dari mukminin. Fahmadillah maka muji sampean da Allah wastazidhu banyak tambahan sampean da Allah. Jadi masalah berayat saya muji orang mukmin. Ya, saya muji orang mukmin maka sampean adu bagi ke ayat ketiga. Apa engkau lama sore ya? Mun tak jelas masuk sampean ke kalau nikah muji sampean ke Allah Taala tornyoon tambah bagusan. Okay. Amlasta minhum atau betada sampean minhum panika dari mukminin. Amlasta atau betada sampean minhum panika mukminin. Fas'ah lidzalika. Sa'a yas'a. Fas'ah maka usaha sampean. Fas'ah maka usaha sampean. Lidzalika ka'angkui ka'disa akhlak sifatul mu'minin wa akhlaquhum. Lidzalika ka'angkui ka'disa sifatul mu'minin wa akhlaquhum. Wa takhallaq ban berakhlak kesampean. Kalaban akhlak ke mukminin ketika oba. Wa tasif ban asifata sampean. Abentuk sampean. Berperilaku sampean bi sifatihim kalaban sifat-sifat mukminin ketika. Wa idza mararta ban mana bilebat sampean baca Quran lebat pahapangki bi sifatil munafikin kalaban sifat munafikin. Fahdar an takuna minhum. Masalah pada ayat baca surat Taubat al-a'rab wa ashaddu kufran wa nifaqan wa la tajdaru ila akhir ayat. Tepakan nikah sampai nyoon jauh. Ya Allah, inna na'udzubika min sifatil munafiqina wa kufrihim ban semacam kapi. Fahdar maka takwa sampean antakuna bada sampean minhum panika dari munafikin. Allahumma la taj'alna minal munafikin. Yang kedua. Wa anta alaitini sampean la tas'uru panika ta arasa sampean. Jadi abah tadi orang munafik sedang melakukan orang munafik sifat munafikin tapi abah tak rasa. Ini kan jak sampai ni teman. Wa idza mararta ban mana bilai bersampian bi qauli ta'ala kalaban tabuna Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu seruan dari Allah Subhanahu wa taala kenika. Ya Allah ban Allah Subhanahu wa taala nang ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu he inga orang baca. Amanu sebagaimana ki alladzina. Masalah betul ayat ati Allah wa ati ar-rasul nika seruan Allah. Derma ada kita baca Quran fa'au'i sam'aka au ayu'i bil amara au'i la tu'i af'il la tuf'il fa'au'i dari fi'il madhi au ayu'i fa'au'i maka ngaraksa atau bening lengaki sampean tahu neng lengaki napa neng lengaki neng lengaki ni kaya ni ngidengaki sangat penuh ngidengaki ni ka aunya mana pada ban aswi yuswi iswa'an ni kepada mana fa'au'ih maka neng lengaki sampean jadi banget mengidengaki sampean sam'aka dak kopeng dua na sampean ngidengaki mun abah semacam TV ngidengaki ka lisan TV mun orang sing ngocol ngidengaki ayat kenika. Siapun ulama seakan-akan abah tak pernah mendengar ayat ini. Beni bahar masa tahu. Maka zaman ulama ada orang andi ilmu sandi akhlak. Mun pada ayat-ayat Allah baca, ilmu Allah baca, sear masa tahu. Seakan-akan zaman guru gula, seakan-akan kaki burung ngiding ayatnya saya baca. Perhati-hati zaman guru. Sebab bila pada orang yang dikaro, engkau dah tahu je. Ni kalau ada sedikit penyakit pun. Engkau dah tahu. Belum ada penyakit dia kata. Keng sampean tak masa. Nggih. Jadi saya rasa saya macam undur makilah wala tandur liman qala. Abasaki na pasay ko daki, jangan pasay kay orang.
Di manusia pada akhir gelas saya, segala dul kap berbentuk simin, itu tu kita ini akhir. Maka mereka Nabi terbaki, khudul hikmata walau min afwahil majalin. Khudul al hikmata walau min afwahil majalin. Ngalah dengan berbeda ilmu, serajan keluar dari jalan orang ki. Serajan kalau jalan gila, apa kau tu ngalah ilmu apa boleh ilmu gila keluar dari orang beres normal. Kita ambil, ya. On, okay. Fa'au'ih sam'aka wa qalbaka. Mangkaning lengakin na sampian. Sam'a kada kopeng dua na sampian. Salah sam'a ni. Sam'ai ni. Karena mudhaf kakab dhamir nona ibu baik baca sam'aka. Fa'au'ih sam'aka. Mestinya sam'aika. Mereka berarti nikah noro i'raba isim tasniyah i'rab akad i'rab isim maksur mutlak rafa kaban alif muqaddar nasab kaban alif muqaddar ngecil kaban alif muqaddar cuma nang alfiyah beda rasa nang i'rab isim tasniyah. Jadi nang ilmu nahwu nikah badah ulama sing i'rab isim tasniyah ka i'rabi ismil maksur marfu'un bil alifil muqaddar mansubun bil alifil muqaddar majrurun bil alifil muqaddar. Ini contohnya fa'au'i sam'aka, mestinya kan sam'ai ini sam'aika kan ini kan mestinya tadi fa'au'i sam'aika timaf'ul nasab kalaban i ya, tapi di sini ada alif sam'aka berarti sam'a ini kan tasniyah rafa kalaban alif muqaddar kairomis bil maksud. Cuma nang alfiyah bab sebetulnya beda kan bisa beda ibahas ini. Wa qalbaka ilama ning lenga ki kopeng duan sampean ilama ada barang ba'daha sesemarena ya ayyuhalladzina amanu. Sesemarena ayat ya ayyuhalladzina amanu apa maren jadi. Barang ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul rasabaki gini. Suruh Allah Ta'ala, maka la ta'at ke Allah Ta'ala, maka la ta'at ke Rasulullah. Beberapa persen kalau aduh ki minis, asbara ke Allah Ta'ala ambu kelujak tersaki, nangis menparlo ini. Fa in kana amiran, fa in kana amiran, fa tamar bihi, fa tamir bihi. Fa in kana mangkalamun amran apa amiran? Fa'in kana mangkalamun bada pada padabu amron bani keperintah ya. Amron bani amiran. Fa'in kana mangkalamun bada pada padabu dabu ya ayyuhalladzina amanu ataba ma ba'daha. Rajul ke ma ba'daha sawas lebih semak. Fa'in kana mangkalamun bada pada ma ba'daha. Yani samarin seruan kelak. Amron bani karabaki perintah fa tamir bihi. Maka nerima perintah sampean bihi kalaban amron atau kalaban ma ba'daha terima ketika sigapen respon respeknya aw nahyan aw taba tekan mari seruan ya ayyuhalladzina gelak tekan masalan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sughara hatta ta'lamu ma taquluna wa la yulban ila bi sabilin ila akhir ayat. Kok apalah jauh dari enuman jauh kok dimabuk. Oh kok kisah makan mabuk. Asupo ada tu. Mungkin tak kenal dimabuk, tak kenal khabar, tak kenal apa narkoba narkotika. Alhamdulillah puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qad Allah taala bersalam dengan khabar narkotika. Fa tamir bihi aw nahyan fantahi. Oh tak cekahan fantahi maka ambu sampean. Ya Allah taala larang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir min asy-syaitan innamal khamru wal maisir wal ansabu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Istilah ayat ternyata berjudin abang si cagangan judi dalam tulis apa fantahi maka ambu sampean intaha yantahi bila mana intahi
la tantahi. Ifta'il la tafta'il. Fantahi, maka ambu sampian amma dari barang nohiya saya cegah panapama. Amma dari barang nohiya saya cegah panapama. Wallahu a'lam. Wa qad kana ba'du salaf wa setengah 10. Nabi tanya ya. Nabi bersolat apabila ayat yang sholat. Udah Pak? Udah? Di sholat terlalu Aisyah. Sering yang Jumat berarti sholat. Sumaina ilaina yaqumu. Oh, baca salawat. Mereka didasarkan kitab-kitab fikih tak sunat pun baca salawat. Oke. Kita sunat kita. Tak usah. Ibrahim Musa alaihi wassalam tak usah. Jangan nang saus. Tapi mana beri ayat adab, abahnya jauh dari sana. Allahumma a'idna min azabi. Masalan, والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Jawab sampean. Allahumma la taj'alna minadh dhalimin wa minna min adzabik. Jika sunat adua. Enggak, sekotan rezeki puru. Wan pada ayat rahmat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allahumma ij'alna minal muhsinin waj'alna min ahli rahmatik. Apa? Sunat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Sunat adua. Apa-apa? Hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Tentunya niat doa berzikir. Niat doa berzikir. Tentunya begitu niatnya, niat doa berzikir. Oke. Boleh? Alam itu dia lah kasus berdelake bini mereka selingkuh. Tak kebencian. Tentang kebencian, jangan di anak. Nah, mereka pas selingkuh, anak si kedua ini selingkuh, selakinya kita nikah sekali, sampai melahirkan. Terus setelah itu mereka nasab mereka, kenapa kasih laki sesar ini bilang untuk wali nikah anak. Tapi lakinya kita ngaku nih kan. Tapi ngerti, tapi apa dong kan? Oke, apa tapi tak nikah sekali kan itu. Nah, kita banyak penaan, kan nikah anak nikah selingkuh. Itu mau cerita aja mas. Kita nggak tak ngaku selaki itu. Sekarang ini kabin ini. Pernah terjadi di kalangan sebagian Nabi, tapi kita mengutus al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Aku nak nasab ke lelaki. Al-waladu lil firash. Tengok nang Sahih Muslim. Nang Sahih Muslim jelas pas. Kemudian keputusan Bahsul Masail NU MUJ Torjun pada waktu itu saja di Suriahnya. Itu mengambil dari hadis Muslim yang ujung hadisnya itu putusan Nabi al-waladu lil firas. Nabi di tes. Ternyata tesnya DNA-nya tak ada si laki. Fakuna balik ke aladul firas. Bahkan dibatalkan yang Nabi yang nikah sampai saksi ada baru kena. Tapi ini lain fakun ini kayak batas al-waladu lil firas. Fakun anasab kan? Jadi katul itu. Jadi katul sah. Tapi seperti ini yakin. Insyaallah kami ini terus yakin itu kan. Jawab? Insyaallah. Jawab. Bala innahu ala bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Sunat jawab. Mun tak jawab kita sambung. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Atau alaysa dzalika biqadir al-ahyul mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Jawab. Nabi tak dorong dia pakai wali hakim sih. Hakim. Wali hakim. Saya nantang. Jadi ketika akun walina abalika sahibul firas.
Tak pornya mana adul. Idza kana al-wali adilan fal hakimu waliyu hakim. Pelongo, ini pelongo. Okey. Pon nggih? Oh, tare. Surat Taubah. Mana Al-Quran suci min kan yang tawaki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim syarril kufar min ghadabil. Mana di Quran makanya tadi. Kita langkong saya langkong udah kayak lima mau audu biasa. Sering kentok. Audu biasa. Jaring kenika. Kufrun ada. Tadi ada hadis ketika ada sanad. Alhamdulillah minadul jawab ada. Sebadah utuh nikah langsung baru atum minadul. Kamu tak menyesuaikan. Tak menyesuaikan. Kita nampak. Sekarang pasangannya orang-orang saya dalam tak ngerti dia pun ada gini. Mungkin yang tafsir tahu. Termasuk Ibnu Katsir ada gini. Ini boleh tak coba di tanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baik. Berdasarkan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada yang sawi lah aku. Tak sejalan le so. Kayak pasang orang-orang ini. Tahun ini saya ada masak. Emang kita ada lagi. Ya makanya sebagai pengkir kasa kayak. Dan dibaca keren kapel kisah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Min ghadabil jabbar. A'udzu billahi min siapa salah? Min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Suratan tahabu lana biha min rahmatin dat wa fawqal murad fi dar dunya wa dar al-ma'ad bi rahmatika ya Allah al-aziz ya wahhab. Rabbana taqabbal minna ya rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma iftah alaina wa ala awladina banatina wa dhurriyyatina qurratina wa al-arifin. وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين واجعلنا وجمع عبادك الصالحين وعبادك المتقين وعبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bisa sampai yakin ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.